ख्वाजा साहब बताइएगा थोड़ा सा कि आज का दिन जो है वो कैसा रहा पोलिंग के हवाले से। कुछ ऐसे एरियाज हैं, हल्के हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से पोलिंग जो है वो नहीं हो सकी, उसका क्या होगा? और जहाँ पर हुई है उस वहाँ पर जो है वो ओवरऑल माहौल कैसा रहा? क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे कहा जा रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सिक्योरिटी की वजह से, जो धरने दिए हुए लोग उनकी वजह से पोलिंग कराना। प्लीज़ ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये जो हमने देखा पहला मरहला जब मीरपुर डिवीज़न में हुआ था, उसके बाद हमने मुज़फ़्फ़राबाद में देखा तो कम जोश व खरोश था, थोड़ी सी एक खौफ की फ़ज़ा भी थी, वोटर्स भी हमें कम निकलते दिखाई दिए, कोई लंबी लाइनें नहीं दिखाई दी। और जहाँ खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ख़ासकर पुंछ डिवीज़न और उसके ये दो अजला बाग और हवेली जहाँ आज इंतखाबात हुए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जोश व खरोश देखने में नज़र आया है। अच्छा। और आप देखेंगे कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर से बहुत ज़्यादा टर्न आउट अच्छा होगा। अच्छा। और आज वहाँ हमारे दोस्तों ने विज़िट भी किया, तीनों जो हलके हैं, 4 हलके हैं, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी की भी इतनी कोई बुरी सूरत हाल नहीं थी। जो पुलिस वाले हैं वही इसको कंट्रोल कर रहे थे और किसी के हाथ में गन भी नहीं थी। और जहाँ जहाँ हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ तो लोग खड़े थे, रेंजर्स के भी और फ़ौज के भी लोग खड़े थे, लेकिन अमूमी तौर पर जो जगह जगह हमने देखा वहाँ पर वो आम पुलिस वाले थे और पूरे अमन व अमान से जोश व खरोश के साथ वहाँ लोगों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। अभी एक हल्के से आ रहा है कि 34,000 एक उम्मीदवार को वोट पड़ गया और दूसरे को 16,000, तो काफ़ी ज़्यादा टर्न आउट भी बहुत अच्छा रहा है। जहाँ तक आपने जो 7 हल्का इंतखाब अभी रह गए हैं, जी जी, इसमें से पलंद जो सदनोती ज़िला है उसके 2 हलके हैं और 5 हलके जो रावलाकोट के हैं, वहाँ क्योंकि प्रोटेस्टर अभी तक बैठे हुए हैं, इस पर पहले प्रोग्राम में मैंने खदशे का इजहार किया था कि यहाँ शायद तीसरे मरहले में पोलिंग ना हो सके। तो कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जैसे ही अगर हालात बेहतर होते हैं तो 20 या 22 को वहाँ पोलिंग करा दी जाएगी। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है। सही। तो ये बताएगा, तो फिर जैसे राना सनाउल्लाह तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कि हम हुकूमत साजी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, तो मतलब ये तय है और नज़र आ रहा है कि क्या 2/3 मेजॉरिटी के साथ नून लीग हुकूमत बनाने जाएगी? ऐसा नहीं लगता मुझे कि 2/3 मेजॉरिटी PMLN को मिले। पहले 34 जो इंतखाबी हलकों में हमने देखा कि 24 नशिस्तें उन्होंने हासिल कर ली हैं। आज के जो 4 हलके हैं वहाँ बड़े कड़े मुकाबले हो रहे हैं। एक पे तो नून लीग का उम्मीदवार ही नहीं था, जो गरबी बाग का हल्का है, दीरकोट का LA-14, तो बाकी 3 हलकों में नून लीग मुकाबले में है। अभी बड़ा नेट टू नेट मुकाबले जारी हैं 3 हलकों में जहाँ नून लीग के मजबूत उम्मीदवार हैं। एक हवेली का हल्का है, वहाँ कभी वज़ीर आज़म जो है मौजूदा फैसल मुमताज़ राठौर उनकी लीड हो जाती है, कभी नून लीग के उम्मीदवार की लीड हो जाती है। इसी तरह एक शर्की बाग का हल्का है, वहाँ सरदार मीर अकबर हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो कभी आगे हो जाते हैं और सरदार कमरुज़्ज़मान कभी पीछे हो जाते हैं। वस्ती बाग में भी इसी तरह की कोई कफ़ियत है, वहाँ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद खान, उनके दरमियान ऊंच नीच हो रही है। और साथ साथ जो मुश्ताक मिन्हास हैं वो भी कभी आगे पीछे, अभी क्योंकि नतायज आने हैं, अभी आ रहे हैं शुरू के नतायज, तो मेरे ख्याल में घंटे 2 घंटे तक सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो क्लियर हो जाएगी। ठीक जी, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम इसलिए बार बार आपको जहमत देते हैं कि आपसे बेहतर इन हलकों की और बड़े छोटे सब की कोई सियासत पे किसी की इतनी ग्रिप नहीं है जितनी आप उनको देखते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं और हमारे व्यूअर्स और हम भी बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये 2 वज़ीर आज़म तो साइड पे हो गए हैं, वो इलेक्शन हार गए हैं सर। तीसरे का बता रहे हैं कि वो वहाँ पे आगे पीछे हो रहे हैं, फैसल राठौर साहब। पहले हमने देखा सरदार तनवीर साहब और फिर अनवारुल हक साहब इलेक्शन हार गए थे, बड़े अपसेट हुए थे। इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है, क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं ग्राउंड से? आपने यकीनी तौर पर आज सारा दिन बाकी हलकों पे तो आंख रखी होगी, तो फैसल राठौर साहब पे तो ज़्यादा आंख रखी होगी आपने सर। सर बिल्कुल, ये जो हवेली का हल्का है, पहले तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर मोहसिन अजीज़ वो आगे जा रहे थे, अभी कुछ नतायज आए हैं, ये बड़ी मजामत कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये जो इस वक्त हैं फैसल मुमताज़ राठौर, ये बड़ी मजामत कर रहे हैं, कभी ये आगे हो जाते हैं, कभी नून लीग के आगे हो जाते हैं, तो इनका अभी यानी कि इसका अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें। एक बात बताएं मुझे ख्वाजा साहब, ये क्या वजह है हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो अपने साबिक वज़ीर आज़म से इतनी क्यों मतलब दूरी कर देते हैं? चाहते हैं तो वज़ीर आज़म बना देते हैं, नहीं चाहते तो ऊपर से नीचे पटक के दे देते हैं। 2 वज़ीर आज़म बेचारे हार चुके हैं, तीसरे की अभी आपको कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। ये कश्मीरी भाई हमारे मुतमिन क्यों नहीं होते, या वो उनकी तवक्कुआत में पूरा नहीं उतर सकते? भाई वज़ीर आज़म बन गए, अब हमें मतलब हनीमून पता नहीं क्या कुछ, या शहद की नहरें बहा दें, या क्या लोगों के ज़हनों में तवक्कुआत से ज़्यादा मतलब है उन नाकामियाँ होती हैं?
اس لیے ہار جاتے ہیں بیچارے. ہر ایک کی تو وہ خواہش نہیں پوری کی جا سکتی, لوگوں کے یہ بھی تو مسئلے ہیں ہمارے. سر یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن ایک جمہوری طریقے سے ایک ووٹ کے پروسیس سے آپ کو جانا پڑتا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, نشاندہی آپ نے کی ہے کہ جو سابق وزراء اعظم, یہ پہلے نہیں کبھی ہوا. پہلے جو سابق وزیر اعظم تھے 2016 کے انتخابات میں 21 میں, وہاں سابق وزیر اعظم نے اپنی نشستیں حاصل کی تھی. یہ اس بار ہوا ہے, لیکن ایک سب سے بڑا آزاد کشمیر کی تاریخ کا تقریباً اپسیٹ ہونے جا رہا ہے LA-14 میں, جہاں سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان تقریباً شکست کھانے کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور بھاری ووٹوں سے اس وقت جو ان کے ایک آزاد امیدوار ایک نئے آئے تھے, انہوں نے ایک سرمایہ دار ہیں بلکہ میں کہوں گا, انہوں نے تقریباً 34,000 کے قریب ووٹ حاصل کر لیے ہیں. اور سردار عتیق ہیں جو صدر مسلم کانفرنس بھی ہیں, ان کے 16,000 ابھی ووٹ حاصل کیے ہیں. حیران کن طور پر میں آپ کو بتاؤں, قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہ جو نشست ہے غربی باغ دیر کوٹ کی, یہ ہمیشہ مسلم کانفرنس کے پاس رہی ہے. تو مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان, نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کبھی مسلم کانفرنس نے شکست کھائی, نہ نون لیگ سے کبھی شکست کھائی. یہ پہلا موقع ہے کہ بغیر نظریے کے, یہ جو پارٹیوں کے بغیر ایک آزاد امیدوار سے وہ شکست کھانے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. یہ 80 برس سے میں کہتا ہوں یہ AJK کی ہسٹری کا, پارلیمانی ہسٹری کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے. یہ ان کی خاندانی سیٹ تھی میرا خیال, ان کے والد صاحب جو سردار عبدالقیوم خان, وہ بھی یہیں سے جیتتے رہے ہیں. یہ تو ان کی فیملی کی سیٹ ہے, if I am not wrong sir. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ ان کی آبائی نشست ہے. یہاں مسلم کانفرنس کبھی بھی نہیں, 80 برسوں میں کبھی نہیں آ رہی. کیا وجہ بنی ہے اتنے کشمیری بھائی ہمارے اتنے ریوولٹ پہ, چلے پولیٹیکل ریوولٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈیموکریٹک الیکشن ووٹنگ کی, کہ پہلے 2 وزیر اعظموں کو ہرا چکے ہیں, تیسرا وہ ہارنے کے قریب پہنچ چکا ہے, چوتھے کا کہہ رہے ہیں جناب وہ مزاحمت ہو رہی ہے. یہ کیوں اتنے فیڈ اپ ہو گئے ہیں اپنے وزیر اعظم, حالانکہ جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے یا وزیر اعظم بنا ہے, عقل سمجھ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی بندے کو ووٹ دیں جو کل کو وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. ہلکے کے لوگوں کو اسی کو پریفر کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی انون بندے کو ہم جتوا دیں گے, آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ کیا ہوا سر, ریسنٹ جو وہاں پہ ہوا کچھ اس کی وجہ سے ہوئی ہیں چیزیں. خلاصہ صاحب, اگر میں اس کا آپ کو حقیقت بتاؤں تو آپ کے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں انہیں شکست نہیں دے سکیں. ایک سرمایہ کار شخص آیا, آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے اس کے ساتھ والا حلقہ ہے وہ LA-15 وسطی باغ, جہاں سے سردار تنویر الیاس خان پچھلا انتخاب جیتے تھے. پیسے کے زور پر جیتے تھے, خرید و فروخت کی. اس بار ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کم پیسے پڑ گئے ہیں. اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں اٹس آل اباؤٹ منی, اٹس ناٹ اباؤٹ الیکشنز, اٹس آل اباؤٹ روکڑا. کتنے مطلب پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یقین کریں, یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ وہ مثلا دیکھیں نا, یہ سردار عتیق صاحب بھی بھاری مارجن سے جیتے, لیکن اتنا بڑا مارجن جو ایک آزاد امیدوار, صرف اس کی جو اس کی خصوصیت ہے وہ ایک ہی خصوصیت ہے کہ وہ سرمایہ دار ہے, اور اس سرمایہ نے شکست دی ہے. نہ انہیں کوئی سیاسی جماعت, پچھلی بار بھی نون اور پیپلز پارٹی کے مظفر آباد میں یہ کچھ ہوا ہے. میرا خیال آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا 30 سال کی اسے جیتے ہیں, 30 سال بعد پیپلز پارٹی, سنے وہ بھی اچھے خاصے, وہ سرمایہ دار تھے کراچی سے جو آئے تھے, انہوں نے بھی سنا بڑا پیسہ وہاں پہ لوگوں کو فلاح پہ خرچ کیا. میں صحیح بات کہہ دوں تاکہ ناراض نہ ہو جائے کوئی. پہلے کوئی دیکھے نا, پہلے الیکشن کمیشن ان چیزوں کی بھی جانچ کرتا تھا. اب تو یہ برائی بھی نہیں رہے گی خلاصہ صاحب, تو ووٹ جو مرضی خریدے, جو مرضی کرے. ایکٹیویٹی کہہ لیتے ہیں, بڑے لوگوں کا پیسہ چلو غریبوں تک پہنچ رہا ہے, ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے. سر چلیں لیٹس مطلب اینڈ اٹ آن اے پازیٹیو نوٹ. آپ کو ہم دوبارہ کل زحمت دیں گے اور کشمیر کی سیاست پہ بات کریں گے کل فردر. سر تھینک یو خواجہ صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس.